Maha pamiha boa je tauntira henia ilipayu je ne PQR ne aino que tauntira henia no ameu je. Respuesta PQR ne aino ne puan que toa ji bakle habotu kubi dobali puan que umna ta kuina krata hini mahibia apek henia ni bobedata. Alu mahan je mahane responder na hepe ayu habotu kubi duoli pan Mahie hauja je PQR ma habotu kubi tuane peji bak 15 días pai hana vai bedata mahane tuane ne alu kalide mahana koji kijibu habotu kubule mahen PQR ne ainone IP toyani haboare ne mahe heniani hainone PQR toya jibakile poinkile una ta kojini mahima habotu kubi dobali poya apeu paiule kojibe wata kibalu no kuinaki poinkile ta ne kojino muje mamana muna maha habotu kubi ore haino muje o keubeki no habotu kubi yani haboake boroti heuja akatisema memei poa ke kumario kawuke o akatisema iniria memei poa ke mahane kuwede men mahe heni kuapa ne hibe ni bulu mahe haboare no peta memehana ani heniali bueno muja akatisema memei poa ne je haboare habotu kubi dobali ule maha tauntala hene ke akatisema ne PQR ne aino ke je tauntala hene no ameuja que baru kuja no solicitudes ne aino no kita maha tauntala uli baru hene aino muja quejas ne aino haboa mahane mena akatisema memei poa mahane hakopuni kojini tebeno muja mahane mena haro beno muja no quejas ne aino maha tauntala uli hene uli mahi hiau jajore meawan akatisema tolohuni hakopu jama mahane happy elona y paso no hay hiau jama PQR je habotu kubi maha toani epena hiu mahe habotu kubi koni maha kuwe jui mahe kiloi edda hilo de edda beni bulu mahe heniali bueno munja je akatisema kaune oficina y memei pane habo tukubi dobali ule yo PQR ne aino mahe haboare heniali heno habo tukubi toevani mahe peno mahane kuwede me edabe ni bulu mahe heniali bueno munja yo PQR ne aino alu jobole je mahe amia le toevani epeno muja habo tukubi mahane ne responder na hepe PQR mahen toyani epeno habotu kubi mahan akatisema yani alu 15 días jobo waini bu jobo maha kwede ka heniali haino muja mahe je respuesta kuali na habotu kubi dobali pa mahe heniali woinole kebu mahane ne ana hepe akatisema mike yani alu numero raikado ne aino mahane habotu kubi hina halama hini bujobo mahane hiwa beni bulu kopani mahe nane ka heniali hawana hino kaliko ji mahane no kuapa no IPA yunone PQR ne ainone menki kumane poinki komunia klipo ke paje de heniali hani mahibia kenona taje mahen amia meano toani alu habotu kubi mahane hakopi pane toani epeno muja nane ka toani mahe heniali woino muja